Kopivosen Om Tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo If Simon derabal ai karazan dong sebab diti tak ada minggu kotu diti Wuhan ko perom duvo ngai bu duvo ko perom himo. Insan povagu pinosoto di Huguan Monteli Datuk Seri Anwar Ibrahim. Poti ombuson otinimungan mohoingon pisondian Malaysia. So ibu sisa mengatus onom ngoperom tahu MA onom ngoperom tahu. Operom iso ahal no piangazan no om pipio ahal suvai maso id pibasan. Vokondino, papampai ko simbanon undang-undang parlimen, suvai ko kapatakan kuasa menina lotilik kumakapalintan Sabah. Itu akan diteruskan, sebenarnya sudah tahu, belum ada dalam sejarah penubuhan Malaysia, ada komitmen dan pelaksanaan jauh lebih cepat. Itu semua kita boleh lakukan. Kemudian isu 40%. Jatuh kuasa teknikal, Ketua Setiausaha Perbendaraan, telah berjumpa dan mengadakan mesyuarat awal teknikal dari segi persiapan dengan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri. Minggisom nagi Huguan Mentili dapat petak 44% hasil mentad Sabah temanut kepobian ikivau nuhaid. Minamason Huguan Mentili dari dabah bezan oitan sentuhan madani miampai tuhun ngavis Sabah id kota Kinabalu. Otihombuson otuduvan ketundan pogun maza SMJ duvo titik aiso. Kampai no kepenuzukan ekonomi obulo. Mipahud ino dotuduvan popobu Sabah om kapagkangan iho bikinavas. Nubuos Divizon Mentili, Datuk Seri Panglima Haji Jinor, papanahon ino maza ketundan taman pemunan ekonomi obulo id kudat, taman pemunan tuma gas id bofot, lagi taman teknologi takavas semiconductor id pihatan kota Belud kota Marudu. Mombi nagi ako palintan do tahu kagaganapan ginumuan, mega do kapanikidan vaig, lotilik kotundan talun-alun. Hobi isa titik duvo laksa, pinobi untuk pengkavas kalalahan o vaig, namot tu ngatus onom himo lizong, montok project Southern Link Sabah, montok muhan kakasan lotilik. Suvay ko dino, tu idongon himong duvo hamin o saw SMJ, patihambuson o sakaday manikid Wuhan, tau ngatus linggit, atus ngaybu, munanay mo tang sampit. Pinasotoy dato Haji G o ponsolop yanitan topiot, miyampay pisampuvan montok papasikap katundahan, kapunguhanan, obligasi asil 44% montok tuhun ngavi Sabah. Kita percaya hubungan yang akrab antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat bukan sahaja diperlukan, tetapi sangat penting dalam menjamin kemajuan yang berterusan. Ini termasuklah isu-isu berkaitan kedaulatan dan keselamatan, serta hal-hal lain yang menyentuh soal perpaduan dan kenegaraan. Okito okabun dopuan sebagai pinggisaman bisa kadazan kopolintan om tuhun ngavi montok pepengkawas sosio-ekonomi paganakan maza penanaman mantad hamin. Ababazan komoy okono poko kopengkuang do humansan kumakagaganapan habus nga kopengkawas komohigan takanon community. Nabuos di Mentili Pemutanaman, penginsadaan ng pemunan takanon Datu Jamawi Jafar, misakaday kementerian mempai PBT, kaupisan pemutanaman community kinizonon montok papahab ababazan. Hobi do asil tanam nga kavasa pabahizon montok memuang konunuan paganakan. Mereka juga boleh memberikan idea sama-sama untuk berusaha seramai mungkin masyarakat mendapat impak dia. Jadi inilah yang saya cuba menanamkan dalam kementerian, ada hubungan di antara jabatan untuk membantu masyarakat. Ki pemusawan tuhun magigizon kabun dopuan sebagai pinggisaman praktikal kepengingkuang walanja tikid tadau. Apa yang dia sebut itu kebun tapur tu, jadi saya sokong lebih baik kebun tapur tu, dia tanam buah-buahan pelapa pokok saya di depan rumah itu untuk asas. Lepas itu dia ada asas sudah, baru dia boleh pergi tanam di kebun. Baiklah untuk penduduk di sekitar kampung, sebab untuk menambah pendapatan keluarga isi rumah di kawasan penduduk di sinilah. Id sikul to id pakalajan patut patingkok don oko basan popoy mamang om iwak don id saviawit nazatan.
Pinosota di Mohingon, konservator tahun Datu Frederick Kugan, apatut papanaw tuhun magigizon do kogigi novo mo giobi-obi, bagi papantang papapantad pi sa kadazan, montok mamunso kaubasan au avasi diti. Pentinglah bagi memupuk semangat kerja sama, teamwork. Dengan ada teamwork tu, maka tidak adalah timbullah bahwa kajian sedemikian. Dan ini perlu dia dipupuklah dari masa ke masa bagi memastikan bahwa teamwork ada, tiada bully, teamwork ada dan kerja produktif. Tinubung i Frederick do RTM dikapas pinapatimpun ke penangkusan oitan pi wajah hentikan bully inakanjul id kompleks sport sandakan. Perintang diponikon kaisaan konduan kaupisan ketahunan Sabah pi wajah Datin Rosita SP Limi. Ababazan pinapanaw vokon hang papayngkawas tapi pimanan tuhun magigizon kokomoy do kohikaganan papay mamang. Dengan membuat program seperti ini, kami berharaplah tujuan kami untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, especially masyarakat di Senakan inilah, supaya mereka tahu apa itu bully actually. Dan juga memberi kesedaran kepada mereka bawa ini supaya membuat kebaikan daripada keluarga dari awal. Hobi tahungatus mampazat minampazat ke penangkusan nazu do piwajah diti ipapampai duvo bogizan himo kilometer opod kilometer. Oikot kapabantan budget Sabah 2026. Ahansan imong ingin dapu bogizan kapanadan do kotoymo sakadai hoho bino montok mengunguntilik tongon ini inon montok mintong do kotihombus izyoho do kanu monong kitopong. Mobi do tinimungan diti, nabos di Datu Adham Abdul Hamid, menguntilik tongon ini kakal minggisom id bogizan kausinan, ina kapanak bahingkangan diho do au-auhan kobu, dung aiso sakadai kepelintahan pogun. Seperti mana kita tahu, jika bajet ini diperkasakan, dia akan terbentuknya satu chain reaction. So, dia akan lagi memperhebatkan industri-industri hiliran seperti hardware dan seterusnya. So, manfaat ini akan terus dirasai di rakyat kebanyakan di bawah. Minangatagis sido, may do papataunda ok pelintan pogun GLC do kredit auhan au ontokon sukay tay skim sa kaday ko pabahizan kaumatan kapanadaan. Pinggisaman diti o konopoko kapanakaday monguntulik tongon ini do kataan nga kapayngkawas ginumu diho do mampazat idho biginumu project ko tundan tuhun ngavi kapanakaday do kosunizon idbogizan kapanadaan Sabah. Namot dari kababantan budget Sabah 2026 hansan o kumuhakan ngavi idpogonditi do kosifatan pakalajan kotundan ekonomi balajalan papabu tinimungan tongomuhok onwan kopombian. Nebos di Presiden Council Kumuhakan Sabah MBS Abkari Fawaz Abikan kapambian kumakatundaan kumuhakan na patut paguhonon kozo tu ginumu kumuhakan id Sabah do baino nakadimpot 2.2 lizong tuhun papanaw timpu tanaw montok pagun. Kami memohon agar peruntukan yang besar dan signifikan dapat diberikan, termasuklah geran-geran keusahawanan, program-program TVET, digitalisasi, inkubasi perniagaan, pertanian moden dan program-program pendapatan alternatif untuk belia di luar bandar dan pedalaman. Belia bukan sahaja memerlukan peluang, mereka memerlukan laluan jelas untuk membina kehidupan yang lebih baik. Dari kegenaan balajalan pinasoto di Abkari, kapagyanon paingkawas sa kaday pambalajalan, akses digital sakadung kumasumikul hohobino idkinizanon habus kakadazan. Manta dino ahansan o MBS, pengkawasan o budget pembibida mentok tinan kumuhakan, mentok panaw hobi ginumu ababazan kotundan kumuhakan. Hobi ginumu dazanak linamay, doy da babazan convocation, tabika perpaduan nazatan kakadazan Tagazo, Kota Kinabalu. Minamason dari ababazan diti, kita pimanan dipetunut ko pisan pisampuvan Malaysia integrasi kebangsaan Sabah, Rina Ebi Harun, ababazan diti okon ko kepupuson, ngatimpunon da pamanaan tayhaan, ki panginaman na penukan sanan mentok timpu mikot Malaysia. Temanu da sido kinabuon da zanak ngavi tabika mantad membayhat rukun negara, membasa menyampai ki kahansanan, kiso meningkakat idbantan da mamason,
tahang tanggungan tabika perpaduan sebagai kepatimpunan papaimbuhay ko gigi novatavasi taihaan pisaan. Ansan Zasido tangazan da sanak ngaviditi katihambus da kabu o madadi hansanon do papatihambus katundaan Malaysia. Pinagukabo RTM do impon ho biginazo kuma huhumozo toy artis kavavagu Sabah. Pinapanaw ino maza project kapobusan duvo single kavavagu montok papasung artis manta de pogonditi kuma nazatan ho bikinavas. Songuhun huhumozo na pihi Elia Guntavid kita pimanan project diti sa pangusuban tavasi kozo kuma desido sebagai artis temuhok. Salah satu juga expose yang bagus bagi anak-anak seni di Sabah lah, di mana kita boleh apalagi mempromosikan bakat-bakat salah satu bakat dari Sabah. Macam saya ni kira macam wakil lah, yang sebenarnya bakat Sabah di Sabah ni banyak yang hebat-hebat macam tu. Huminozoi Elia da Hozo sinupu di Datu Mokhzani Nuhwan dia lebih tahu. Ansan Zosido Hozo kavavagu diti atay mertuhun ngavi id patangkop pogun. Namun tino nabos di patunod music RTM Datu Mokhzani Ismail project di tinoponga taput pinggisaman papataunda impon kuma huhumuzaw tangamuhok kivau asil sondi. Kita telah sedang membuat single untuk artis-artis muda kelahiran RTM dan yang pernah terlibat dalam program-program RTM, dan ini merupakan satu projek untuk memberi peluang kepada artis-artis yang baru mempunyai lagu mereka sendiri. Projek ditip sesama ada di Hansanon kuma hobi ginumupi sakadazan RTM da pentutun kebahan musik mantal Sabah idnestan hobi kinavas. Ingkakan iti abalak kadazan ngusubab diti Izo If Simon tabi Malaysia Madani kopi vosian. Sabaku oi kopusanku Hijau no iswang ginawaku Sabaku ko ginawanku Ay sesuai it's ginawaku